Hello. Hey, how are you? Good. Good. How are you, man? Good. Where from? I'm from USA. I'm Canadian, man. Nice. I can see that I can see that he's German because he's got like a chiseled chin. No, like bro, really. I'm Turkish. I'm just living in Germany. Oh, cool. you're Hey, Turkish. merhaba. Oh, So- nice one. Salam. Nasılsın? Adi ne? Adi ne? Tanıştığıma memnun oldum. Türkçe konuşuyor musun? Konuşurum. I think that you're AI. No. How do you know that? Maalesef sadece birkaç şey biliyorum. Oh. Sprichst du Deutsch auch? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Sonny, do you speak Deutsch? Ja, ein bisschen, aber nicht so fließend. Говорите по-русски. Говорите по-русски. Я говорю по-русски. Чуть-чуть по-русски. Да. Да. Нет, очень хорошо. Приятно познакомиться. Мой друзі. Ты говоришь по-русски? Да, говорю по-русски. Ты говоришь очень по-русски? Или? Очень хорошо говорю по-русски, да. Wow. Почему ты А знаешь русский? по-итальянски говорите по-итальянски. Anche parlo italiano. E tu anche parli italiano? Ah, italiano è una bella lingua. Parli bene? По-французски. Franzuski. Je parle français. Allô, salut, ça va? Oui, on peut parler en français si tu veux. Pas de problème. Stop. A gente também não fala francês, não. É, a gente não fala nem francês. Ô, caralho, quem é ele? Hello, Hello. how are you? Ah, a gente tá bem, tá fine. Fine. So many great. Where are you from? Brazil. What's your name? Jennifer. Poliana. Meu nome é Sony, um And prazer. you? Sony. Tipo Sonic. Where do you live? Oh. Ai, meu Deus, o que é isso? Você mora onde? Ah, São Paulo. é. And you? Where are you living? Indonésia. Ah, Indonésia. Indonésia. O que eu ia perguntar mesmo? Esqueci, eu não sei falar inglês. Você pode falar em português e eu vou traduzir. Caraca, tu fala português? Eu tava falando português todo este tempo. Tava? Caraca, hein, Júlio? Mas ele não tava? Eu acho que tava. Tava? Tava. Tu sabe o que é poliglota? Sim, eu sei. Tu é poliglota. Não muito. Ah, o importante é saber 3 línguas diferentes, né? Você sabe inglês. Indonésia Português. fala que língua? Português? Indonésia Português. fala português. Você não sabe? Não, falar ilha de coisa, Marrocos. Não foi colonizada por portugueses ou... Sim. A gente foi colonizado por português. Indonésia Tá fala conversando português? com o cara da Indonésia. Eu tenho plena certeza que não, porque eu não aprendi isso nas aulas de história. Eu não sei, a gente não fala sobre a Indonésia. Não, né? São 7 países que falam português. Quais são? Portugal, Brasil, ilha de... aquela ilha verde, Marrocos, Camarões. Marrocos fala português? Fala. Como que Marrocos fala português? Lá foi colonizada por portugueses. Marrocos fala barato, cara. Marrocos. Fala 2 línguas, mas tem a língua deles também, né? E eles também, a maioria do povo fala português. Marrocos não fala português. Indonésia sim. Não, você não vai implantar essa dúvida na minha cabeça. Sério, por exemplo, janela, aqui a gente diz jandela. Ah, lá é tipo espanhol. Hello, Hello. how are you? Ay, yo no hablo inglés. What language? ¿Qué idioma? Spanish. Ah, Español. ah, Español. bueno, español. ¿Cómo te llamas? Paola. ¿Y tú cómo te llamas? Santiago, Un gusto, Santiago. ¿Y dónde vives? Indonesia. ¿Qué estás haciendo acá? Nada, ¿Nada? por molestar. ¿Por molestar? Sí. Ya ¿Y lo para qué era eso? Esta cosa. Cuando tú tenías como nariz bloqueada.
para desbloquear tu nariz. Tú sabes, cuando tú lloras, Ok. has llorado, ¿sí, no? Entonces, cuando lloras y no puedes como respirar, ¿Qué edad tienes? ¿en cuánto me echas? ¿Qué es que hablas del español raro? Bueno, aquí eso significa otra cosa, pero ¿Cómo que español raro? como 25, Casi. más o menos. Más. Eso es 27, Menos. 26. Menos. Me dijiste que más y dije 24. Ya. 25. Uy. 26 tengo. ¿Y tú? Tenés 24. Ujú, creo. Es raro que me hable alguien en español, o sea, siempre salen como que otros idiomas. Como, oye, ¿y allá qué hora es? Son las 11. Pero el día. ¿Y cómo aprendiste a hablar español tan bien? Bueno, lo aprendí por internet. Porque estaba aburrido. Pero lo hablas perfectamente y lo entiendes perfectamente. Chino. Así somos, asiáticos. Todas quieren un asiático. ¿Pero por qué? ¿Quién dice eso? No, pues acá tuvieras, están todas locas, todas quieren un asiático. Por la dorama. Es que los idealizan. Pero- Exacto. Yo digo, no los idealicen, que igual siguen siendo hombres, o sea, Oye, ya. Sigue siendo hombre, o sea, ¿qué significa eso? es ¿Por que qué? siguen siendo perros, siguen siendo mujeriegos, siguen siendo... ¡Oh, concha su muy madre! Mira, qué racista eres. ¿Quién te hizo daño, No, yo no señora? Nadie. A mí Entonces... nadie me hace daño, yo lo hago. Yo lo hago. Ah, entonces igual, son perras. Sigue... No, Entonces, tú haces daño. Ah, concha su madre, internet de mierda. Ah, puta la wea. Hello. Hello. I like your shirt. I like your shirt. Thank you. It's Nirvana. Sorry, I was gonna ask where you guys are from. I live in And- Indonesia. You live in Indonesia. Are you Indonesian? Yep. And where are you from originally? That is an absolute secret. I cannot tell anybody about that. Why not? I mean, you'd have to guess by listening to my accent. That's good. I really love languages, and I wish I was good enough to Okay. identify where you're from. Okay. I personally don't really like languages, but what do you speak? Well, I speak English, French, and I'm learning 2 languages: Wolof and Portuguese. So What's Wolof? it's a language that's spoken in Senegal, which is a country in West Africa. Oh, Which that's is- cool. Yes. Hey, that's the coolest thing I've heard today. What's your name? I'm Chaba. Wait, are you? Wait, let me guess. Are you German? Yes. Oh! Wow! I knew it. It's because when I start with my German accent, everybody knows how everybody knows where I'm from. Okay, you said that you speak French, right? Et pourquoi tu parles français? Tu parles français aussi? Ouais. Tu mens! Oh mon dieu, tu parles français? Ah. Vache, mais pourquoi? Mais pourquoi tu parles français? Je te demande. Ok, moi je parle français. Alors, ok, je vais raconter l'histoire. Alors, mon père, il est sénégalais. Alors, il vient du Sénégal, du Sénégal. Alors, là-bas, il parle le Wolof et le français. Et quand je suis jeune, I'm sorry to, I don't know your name yet, but I'm sorry to the German man. You don't know what's going on, but we're gonna. Hello, my name is Manuel. Manuel, I'm sorry. I'm gonna fill you in real soon after this conversation. Okay. I appreciate you guys. Okay. But so quand j'étais jeune, j'étais pas capable de communiquer avec la famille de mon père. Et ça a été vraiment frustrant pour moi, tu vois. Ouais. So quand j'avais 13 ans, j'ai décidé d'apprendre le français toute seule. Et je l'ai fait. Maintenant, je suis capable de m'exprimer en français complètement. Et je suis très heureuse que j'ai étudié pendant 5 ans. Ça fait 5 ans que j'apprends le français. So, ça, c'est mon histoire. I mean, il y a beaucoup d'autres choses dont je peux parler. Mais pourquoi tu parles français, toi? Parce que j'ai appris le français pendant la pandémie. Donc, Ah bon? la pandémie, j'ai décidé pour apprendre les nouvelles langues et donc j'ai décidé pour apprendre le français. Et voilà. Et les autres langues aussi. Quelle langue? A gente pode falar português se você quer. Você fala o português? Falo, cara. Okay, hey guys, I gotta stop you guys there. What you're doing to me is incredibly rude. I have no idea what you're saying. No, he's absolutely correct. It is extremely rude. I apologize. Je suis en train de blaguer. Vamos a parler en português?
What is going on here? On peut parler en français. A gente Ok, pode falar ok. português também. Petite madame, comment tu t'appelles? Ah ouais, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Chaba. 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 Moi, je suis Manuel. Manuel, oui. Et Tu l'as moi, dit. je m'appelle Sony. Sony. Ok, Manuel é Sony e Chaba. Aham, Ok. certo. Mas você aprende português do Brasil ou português do Portugal? No, português do Brasil. Do Brasil. Isso, Muito cara. bom. Isso. Do Brasil. Do Brasil, obviamente. Isso. Do Brasil. O português, o verdadeiro português. O verdadeiro português. É do Brasil. Oh mon Dieu. Oh meu Deus, I should say. Eu adoro português. Surtout, o português do Brasil. Parce que o português do Brasil é muito... Ok. So, d'habitude, je parle en franglish, which is like French and English. Mais maintenant, j'ai envie de parler in like French and Brazilian. Or Okay. French and Portuguese. So, laissez-moi faire ça and like... Uau. Je peux voir, elle est très excitée maintenant. Ouais. Non, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Like. Non, vous savez même pas, je viens de rencontrer des gens qui parlent le portugais et le français en même temps. Like, je suis trop excitée. Et toi, tu fais des semblants de ne pas comprendre le français, alors que tu comprends le français parfaitement. Like, tu parles même. Ouais, ma grand-mère, elle est française, tu sais. Ah bon? J'ai de la famille en Guadeloupe, c'est une petite île dans le Caraïbe. Alors j'ai visité la France quand j'étais gosse, j'ai visité la Caraïbe, le Guadeloupe. C'était moi je presque jamais parle en français, mais quand j'ai l'habitude de rencontrer des gens, c'est vraiment amusant pour moi. Mais attends, à quel âge as-tu? Moi, j'ai 18 ans. 18 ans. Waouh, 18 c'est ans. impressionnant. C'est- 18, presque 19. Tu as 19, presque 19 et tu déjà parles 4 langues? Wolof, tu parles bien le Wolof? Non. Moi, je parle pas Wolof. Ok. Mais je l'apprends. So, moi, je dirais que je parle 2 langues. Je parle le français et l'anglais. Mais j'apprends le portugais et le Wolof. Por que português? Por que não espanhol? I actually don't know how to say in Portuguese. Mais ma mère, elle est portoricaine. Alors, elle parle l'espagnol. Et à cause de ça, je sais pas, mais aussi, j'ai grandi à New York, in like ce qu'on appelle Spanish Harlem, which is like filled with like Hispanics. Alors, je pense que à cause de ça, like l'espagnol ça m'impressionne pas. Vous voyez? C'est ennuyant. Oui, c'est un ennuyant. peu like j'ai vu pendant toute ma vie, so it's not vraiment intéressant, tu vois. Ouais, Mais le portugais, et surtout le portugais brésilien, ouais. c'est vraiment like tous les sons. Ah, tu aimes bien. Je suis accro, surtout les sons nasales, like comme le mon sang. não sei Não or sei. São Paulo. pão, oui, ici, São Paulo ou Brasil. Alors, moi, j'ai commencé avec le français quand j'étais gosse et quand j'ai commencé à apprendre le portugais, c'était vraiment facile pour moi de produire ces sons parce que je suis habitué à ce nasal. À cause du français. C'est ça. Mon Dieu, okay, wow. Wait. I have to like just. We have a German person here, an Indonesian person here, and an American person here. And all of us speak French, and all of us are learning Portuguese or speak Portuguese. Like, what the heck? Ouais, il faut admettre que nous sommes des youtubeurs. Vous deux? C'est ça? Ouais. Ensemble? Pas ensemble. Nous avons des chaînes séparées, mais on est en train de collaborer. Oh, ok, je vois. Ouais. Est-ce que je suis dans une vidéo? Like... Si tu veux, tu peux apparaître dans notre vidéo. C'était un plaisir.
Wait, serait are un you en plaisir. train d'enregistrer cette conversation ou quoi? Exactement. Et Oh mon maintenant, dieu. Waouh. C'était un plaisir de parler avec vous, like. non, C'est c'était très notre amusant plaisir. parce que tu es la première fille que j'ai rencontrée sur cette plateforme qui n'est pas grossie avec nous. Parce que tu as des manières, tu as une personnalité charmante. Ouais. Oh my, obrigada. Obrigado a você. Thank you. Thank you. Oh my god. C'était un Merci plaisir à de toi. parler avec vous. Oh, C'était Dieu. notre C'était un plaisir. plaisir. Une bonne nuit à toi. Bonne À vous nuit. aussi. And aussi, I'm gonna be checking your YouTube. So, si je me vois dans vos vidéos YouTube, ça serait, dingue d'un côté, mais en revanche, like, Ouais. incroyable. Super génial. Okay, Merci beaucoup, Chaba. Bonne nuit à vous. Ok, bye. Bonne nuit. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne nuit, bye. Musically is Carnival. Hello. Hi, How are you? I'm fine and you? I'm good. Where are you from? Chile. Puta la wea, chileno po. No, espera, hermano. Tu micrófono suena muy mal, pu. ¿De dónde eres? De Chile, Sí, pues lo sé, pero Chile es grande. Ahueronao, po. ¿cachai Talca? Talca. So, thank you for watching. I hope that you really enjoyed the video. If you also like the traveling videos, you can always check my traveling videos here when I went to Brazil and Chile. Dan bagi kalian orang Indonesia yang penasaran dengan kehidupan orang di Latin America, kalian bisa cek video travelingku di Brazil dan di Chile. Dimana nanti aku akan menunjukkan kotanya, gimana sih orang-orangnya, budayanya, kebiasaannya, dan juga aku akan ngobrol dengan orang-orang lokal di sana. So yeah, I hope you have a really nice day and a really nice night, and I'll see you on the next video. Ciao.